Dear 7th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. As you know, our topic is 3 questions. This topic is already in progress. Dear students, open your book on page 474. Para 3rd. First of all, we will read it and then summarize. Para 3rd, very much. But in other side, there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council in order to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magicians. In their answers to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, other close chose fighting, and yet other religions worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and got no reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कि जो बादशाह था, उसने 3 सवाल पूछे थे और ये कहा था जो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा तो उसको मैं रिवॉर्ड दे दूंगा. तो मुख्तलिफ लोग आए, वाइज लोग भी आए, सब ने अपने अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया और जवाब दे रहे. तो आज हम but the other said there were some things which could be urgent, these things could not wait for the decision of the council. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम जो हैं वो अहम हो सकते हैं, ज़रूरी हो सकते हैं. इस ज़रूरी काम के लिए हम काउंसिल के जो मेंबर हैं, इन्हें काउंसिल का फैसले यानी उस फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं. ये मजबूरी में कोई काम हो सकता है, इसको उसी वक्त निपटारा करना होता है. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide, ये फैसला करना कि सही वक्त क्या है, कौन सा काम करने के लिए कौन सा वक्त सही है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. It is necessary to हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए. And only magicians could do that. और ये काम जो है फ्यूचर का काम, फ्यूचर सिर्फ मैजिशियंस ही यानी जादूगर ही मैजिशियंस मीन्स जादूगर ही बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. The king therefore would have to go to the magicians. लिहाजा बादशाह को मैजिशियंस जो है, जो जादूगर है, इनके पास चला जाना चाहिए. In their answers to the second questions, some said that people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. जो दूसरे सवाल के जवाब में कि बादशाह के नज़दीक कौन से लोग जो है अहम है, कुछ लोगों ने कहा कि जो मोस्ट नेसेसरी जो है, सबसे ज़्यादा अहम लोग जो बादशाह के नज़दीक होने चाहिए वो इसके काउंसलर होने चाहिए, वो उसके वजीर होने चाहिए. वो कुछ लोगों ने कहा नहीं, प्रीस्ट होने चाहिए, पादरी होने चाहिए. तो a few others choose, कुछ लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर सबसे आम हो सकते हैं. And yet others said that soldiers were the most necessary. कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये भी नहीं है कि फौजी जो है ये बादशाह के लिए सबसे ज़्यादा अहम है. To the third question, जो तीसरा सवाल था, some said science. कुछ लोगों ने साइंस के बारे में कहा. Others choose fighting. कुछ लोगों ने लड़ाई के बारे में कहा. Yet others religious worship. कुछ लोगों ने कहा मजहबी इबादत के बारे में कहा. As the answer to his questions were so different,
یعنی جو آنسر تھے، جو جواب کے ان سوالاتوں کے وہ مختلف تھے. The king was not satisfied. بادشاہ جو تھا وہ ان سوالاتوں سے، ان جواب جو ان لوگوں نے جو سوال دیے وہ ان سے مطمئن نہیں تھا. اینڈ give no reward. لہذا بادشاہ نے ان لوگوں کو کوئی انعام نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ Because the king was not satisfied with the answers of these people. یعنی ان لوگوں کے جوابوں سے بادشاہ مطمئن نہیں تھا. Instead he decided to seek the advice of a certain. بجائے اس کے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کہیں جانا چاہیے، مجھے کوئی hermit جو ہے دانا حکیم کے پاس جانا چاہیے، اس سے کچھ ایڈوائس لینی چاہیے اس بارے میں. who were wisely known for the wisdom. یہ جو hermit تھی، یہ جو hermit تھا، یہ اس کو جانا جاتا تھا، یہ مشہور تھی فار ہز وزڈم، اپنی دانائی کے لیے، کہ وہ کافی دانا آدمی تھا، اس کے لیے جانا جاتا تھا. اس لیے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اب پہلے میں اس ہرمٹ کے پاس جاؤں گا اور ہرمٹ کے پاس جانے پر اسی سے یہ 3 سوال، ان 3 سوالوں کا جواب پوچھ لوں گا. The hermit lived in a wood which he never left. یہ جو ہرمٹ جو تھا، یہ جو حکیم تھا، یہ جو دانا تھا، یہ ایک جنگل میں رہا کرتا تھا. which he never left. یعنی وہ اس جنگل سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، اس جنگل کو اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا. he saw no one but simple people. he saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. اس نے کیا کیا؟ اسے کسی کو but simple people. اینڈ سو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب میں ہرمٹ کے پاس جاؤں گا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے عام لوگوں کے حرکت میں، یعنی عام لوگوں کے لباس اس نے لگایا، سیدھا سادہ لباس لگایا اور چلا گیا تاکہ کوئی مجھے نہ پہچان سکے. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. یعنی جب بادشاہ وہاں ہرمٹ کے لیے نکلا، یعنی اس کا جو ہٹ تھا، اس کا جو جھونپڑا تھا، اس جھونپڑے میں پہنچنے سے پہلے بادشاہ نے کیا کیا؟ The king left his horse. اس نے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ جو باڈی گارڈ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. with his باڈی گارڈ، اس باڈی گارڈ کو بھی، اس سپاہی کو بھی ادھر چھوڑ دیا. and went on alone. اور اکیلا اس یہ جو جھونپڑی تھا، اس جھونپڑی کی طرف چلا گیا. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. جیسے ہی بادشاہ اس ہٹ کے نزدیک پہنچا، اس نے کیا دیکھا؟ ہرمٹ جو تھا وہ کھود رہا تھا، وہ زمین کھود رہا تھا، اپنی اس جھونپڑی کے آگے وہ زمین کھود رہا تھا. He greeted the king and continued digging. اور اس نے بادشاہ سے سلام کیا اور اپنا کام جاری رکھا، اور یہ جو کھودنے کا کام تھا اس کو جاری رکھا. Digging means کھودنا. The hermit was old and weak. یہ جو hermit تھا، حکیم جو تھا، یہ بہت بوڑھا تھا اور کمزور تھا. As he worked, he breathed heavily. یعنی جب وہ کام کر رہا تھا، جس وقت وہ کام کر رہا تھا، وہ زور زور سے وہ سانس لے رہا تھا، یعنی اس کا سانس پھول رہا تھا، اتنا کمزور آدمی بیچارہ تھا. لہٰذا پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.